वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरेदेव महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता मलामन्त्रस्य श्री भगवान वेदव्यास ऋषिरनुष्टपछन्द श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोचनं विशोचस्तं प्रज्ञावादंश्च भाषसे इति बीजम्। ओम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शोक्ति अहं त्वां सर्वपापभ्यो मुक्ष्यिष्यामि मा शोच इति किलकम्। ओम श्रीकृष्णप्रीत्यर्थं पाठे विनियोगम्। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीता चतुर्थोऽध्याय ज्ञानयोगो नामक श्री भगवान् उवाच न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धं कालेनात्मनि विन्दते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परम शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञ अश्रद्धानं च संशयात्मा विनिश्यते नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मानं। शरणार्थ भगवान श्रीकृष्ण বলিলেন, এই জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই। কর্মযোগী ব্যক্তি কর্মযোগের মাধ্যমে যথাকালে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া সেবা তৎপরতার সহিত যোগযুক্ত থাকিয়া কর্মের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করেন এবং জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অচিরেই পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। যেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, যেমন যিনি সংশয়ে পরিপূর্ণ, যার মনে শ্রদ্ধা নাই, তিনি জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, তার ইহলোক এবং পরলোক দুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ওম গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্তা প্রতিব্রতা ব্রহ্মা বলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী অর্ধমাত্রা চিতানন্দা ভবগ্নি ভ্রান্তিনাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দ তত্ত্বজ্ঞান মঞ্জরি। ওম ইত্যেতনিং জপে নিত্যং নরহ নিশ্চল মানস জ্ঞান সিদ্ধিং লবন নিত্যং তথান্তে পরমং পদম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে।